সারা দুনিয়ায় দিনের বার্তা করতে প্রচার ও প্রসার, কুরআন হাদিসের আলোকে শোনো বয়ান ভাই আমার। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حافظ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال، عظمت، بلند شان اور انتہائی بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ ہمیشہ اس کی عبادت میں مصروف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے باوجود درود بھیجتے ہیں۔ تو حافظ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو، تم تو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محتاج ہو، تمہیں تو ان کی شفاعت چاہیے، انہی کی برکت سے تم دنیا میں عزت پاتے ہو، انہی کی برکت سے آخرت میں کامیابی پاؤ گے، لہذا تم زیادہ حقدار ہو کہ اپنے محسن و غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم سے بس افزوں خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے بس افزوں خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں تھوڑا یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اتارنا، رحمت نازل فرمانا۔ اور فرشتہ کا درود پاک کیا ہے کہ رحمت کی دعا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ یہ کریم آج جو ہے وہ بنگلہ دیش کے شہر راج شاہی میں دعوت اسلامی کا سنت بھرا اجتماع ہے، اور کثیر اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری یہاں قبول فرمائے۔ تو آئیے ہم جو وہ بیان سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین حاصل کروں گا، جہاں تک ہو سکا بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا، اور اگر تھک جائیں تو جس طرح مناسب ہو، نصیحت حاصل کروں گا، اور شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اے عاشقان رسول، اللہ کریم نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور ہم سے پہلی امتوں کو، غرض سب انسانوں کو ایک نصیحت فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں اسی نصیحت کا بیان ہے۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ تو عاشقان رسول ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے سب سے بڑھ کر مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالی، وہی ہمارا رب اپنے بندوں کو تقوی کی نصیحت فرماتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر بندے کے لیے تقوی کے علاوہ کوئی اور چیز زیادہ فائدہ مند ہوتی، زیادہ بھلائی والی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ضرور اسی کی تاکید فرماتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی، اور تمام اولین تمام آخرین کو تقوی ہی کا حکم دیا، پچھلی امتوں کو بھی تقوی کا حکم دیا، اور اس امت کو بھی، امت محمدیہ کو بھی تقوی کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ خوبی تقوی ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اس کا خوف۔ حرص دنیا نکال دے دل سے اللہ، حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب، مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یاد رہے یہ جو تقوی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، یعنی تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ تو پتہ چلا ہے عاشقان رسول کہ دین اسلام میں تقوی کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اخروی کامیابی کا معیار ہی تقوی کو رکھا گیا۔ تصوف کی مشہور کتاب رسالہ کشیریہ میں ہے کہ حضرت شیخ قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے اور آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے، یعنی دنیا میں عزت، مرتبہ، مقام، بلندی، ترقی، کامیابی، یہ اسے ملتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ پولیس کا افسر ہی بن جاتا ہے، فوج کا افسر ہی بن جاتا ہے، یا کسی اچھی کمپنی میں جاب لگ جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بندہ ہے وہ محنت کرتا ہے تو آخر کار یہ جو بہت بڑا سرمایہ داری بعض وقت بن جاتا ہے، پارٹی بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے کہ جو محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ پھر بلند ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں بلند درجات، زیادہ عزت، زیادہ مقام و مرتبہ اسے ملے گا جو زیادہ تقوی والا ہوگا، یعنی جو زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوگا۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی ہی اہل تقوی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے جنت کس کے لیے بنائی؟ کہ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کا خوف رکھتے ہیں۔
تو لہٰذا جو جتنا متقی ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوگا، اسے جنت میں زیادہ بلند درجات نصیب ہوں گے اور اسے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ اور یاد رہے کہ اسی طرح دین اسلام میں عزت کا معیار بھی تقوی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار سفید گورا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار خوبصورت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاں جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عزت اور فضیلت نصیب ہو۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے ما یصنع العبد بعز الغنا والعز کل العز للمتقی، یعنی انسان مال و دولت کی عزت کا کیا کرے گا؟ ارے عزت تو ساری کی ساری متقی کے لیے ہے۔ آج دیکھیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ ہی کے شہر میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے کا مزار شریف ہے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، یہ سب خوف خدا رکھنے والے تھے۔ جب بندے کو خوف خدا ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیک بھی بنے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل تقوی کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں اور انہیں بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ مثلا اہل تقوی کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے، تقوی والوں کو دنیا و آخرت میں عزت ملتی ہے، تقوی والوں کو علم بھی دیا جاتا ہے اور حکمت بھی عطا ہوتی ہے۔ اللہ پاک تقوی والوں کے گناہ مٹا دیتا ہے اور انہیں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اہل تقوی کی مغفرت و بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ کریم اہل تقوی کو آسانیاں عطا فرماتا ہے، ان کے کاموں میں سہولت اور نرمی رکھی جاتی ہے۔ متقی شخص یعنی خوف خدا رکھنے والا شخص غم اور مشقت سے نجات پا لیتا ہے۔ متقی شخص کو دنیا میں وسیع رزق دیا جاتا ہے۔ اہل تقوی آخرت میں نجات والے ہوں گے۔ اہل تقوی کو عبادت کی توفیق دی جاتی ہے، اللہ کریم انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متقی آدمی اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کریم اہل تقوی کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اہل تقوی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اہل تقوی کو غم اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ یہ جو دنیاوی خوف ہوتا ہے نا، اس سے نجات ملتی ہے۔ جو خوف خدا رکھتا ہے اسے دنیاوی خوف سے نجات ملتی ہے۔ اللہ کریم انہیں جنت بلند درجات عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ متقی آدمی اللہ کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور امیر سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں بالکل میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تب آپ ایسے راستے سے کس طرح گزرتے ہیں؟ یعنی جب آپ کانٹے والے سے راستے سے گزرتے ہیں، کانٹے والے راستے سے، تو آپ اس راستے سے کس طرح گزرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں کانٹوں سے بچتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ذالک التقوی، اے امیر المؤمنین بس یہی تقوی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاک صاف دل عطا فرمایا، اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہ وے ہے، یہ رستہ ہے آخرت کی طرف جانے کا۔ تو گویا کہ اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے اور ایک طرف مال کی محبت ہے، حسد، بغض و کینہ، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں گناہ اور ہزاروں گناہ کے راستے۔ گویا کہ یہ سب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ تو ہم نے زندگی کے اس سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے دل کو ان کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا ہے۔ بس اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 الخوف من الجلیل یعنی خوف خدا۔ نمبر 2 العمل بالتنزیل یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا۔ نمبر 3 القناعۃ بالقلیل یعنی تھوڑے پر راضی رہنا۔ اور نمبر 4 الاستعداد لیوم الرحیل سفر آخرت کی تیاری کرتے رہنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 4 اوصاف ہیں نا، جس خوش نصیب کو مل جائیں تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو عاشقان رسول یاد رکھیے کہ پہلا جو وصف ہے نا، یہ ہے خوف خدا۔ اور یہ جو خوف خدا ہے، یہ بہت بڑی لگام ہے کہ جو آدمی کو گناہوں سے روک کر رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے ناک میں جو لگام ایک ہوتی ہے، جسے جو بیل وغیرہ ہوتا ہے یا گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، تو اس کی لگام ہوتی ہے نا، کہ جس سے یہ کنٹرول میں آتا ہے۔ تو انسان کو اگر یہ لگام مل جائے نا، خوف خدا اگر مل جائے، تو یہ جو ہے نا بالکل گناہوں سے باز رہے گا۔ اور یہی لگام اگر ٹوٹ جائے یا ڈھیلی ہو جائے، یعنی اس کے دل میں خوف خدا نہ رہے، تو اب یہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا خوف خدا اہل تقوی کا بہت ضروری وصف ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حالانکہ امیر المؤمنین تھے، فرمایا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ پہلے خلیفہ نہیں ہے کہ جسے موت آئے گی، یعنی آپ سے پہلے بھی کئی بادشاہ گزر چکے ہیں
کہ جنہیں موت آ چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے۔ پھر فرمایا اور نصیحت کیجئے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کہا کہ آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے جتنے آبا و اجداد ہیں ان میں سے کوئی بھی اب یعنی آپ کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر روئے اور فرمایا مجھے مزید نصیحت کرو۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں، یعنی کوئی جگہ نہیں، کوئی پلیس نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا خوب غالب آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے۔ تو عاشقان رسول دیکھیے کہ کیسا خوف خدا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، تاج و تخت تھا، اختیارات تھے۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عموماً لوگوں کو سرکش بنا دیتی ہیں کہ حکومت، عہدہ، اختیارات اگر کسی کو مل جائیں تو ایسے لوگ گناہوں پر نڈر ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بننے سے پہلے بھی متقی تھے اور خلیفہ بننے کے بعد بھی متقی ہی رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کے حقوق پامال نہیں کیے بلکہ عدل و انصاف قائم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ خوف خدا یہ کیسے حاصل ہو، کیونکہ یہ ہے تو بہت ضروری۔ اللہ کریم ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کہ دعا بھی بندہ کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دوسرا کہ کچھ عمل بھی کرے، جیسے کہ خوف خدا حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کا معمول بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے یہ قرآن مجید، فرقان حمید، جو کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ وہ کلام ہے کہ اس کا معجزہ ہے کہ ہمارا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اور یاد بھی کیسا کرتا ہے کہ زبر زیر پیش میں بھی غلطی نہیں ہوتی اور ایک حرف بھی نہیں چھوٹتا، وہ ایسے یاد کرتا ہے۔ اور آپ کو کوئی بھی اور کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی، دنیاوی کوئی کتاب کہ جو اتنی ضخیم ہو اور بندہ اسے یاد کر لے، جبکہ قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے، اس کا معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ تو لہذا اس کتاب کو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور بالخصوص وہ آیات کے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ذہن میں بٹھا کر خوب توجہ سے بار بار تلاوت کی جائے۔ اچھا، یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک کی تلاوت جو کی جائے تو اس میں یاد رہے کہ مخارج صحیح ہونا ضروری ہے، کہ ہا اور ہا میں فرق، عین حمزہ میں فرق، آ میں فرق، تا اور طا میں فرق، ضا اس کا الگ مخرج ہے، زال کا الگ مخرج ہے، زا کا الگ مخرج ہے، تو ان سب میں فرق ہونا چاہیے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب اگر کوئی اعوذ کی جگہ اعوذو پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ من الشیطان الرجیم کو اگر شیطان پڑھتا ہے تو بھی اس کا پڑھنا درست نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بسم اللہ الرحمن پڑھتا ہے، رحمان نہیں پڑھتا، ہا نہیں پڑھتا تو بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے مخارج صحیح ہونا ضروری ہے، کہ ورنہ بغیر مخارج کے غلط قرآن پاک پڑھنا جو نا یہ گناہ ہے۔ تو الحمدللہ الکریم جو دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے نا،
یہ الحمدللہ ہمیں خوف خدا کا درس دیتا ہے کہ اس دینی ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے اسے خوف خدا نصیب ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف وہ آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے میں اسے آسانی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ایک لگتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس مدرسے میں کیا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو ایڈلٹ ہیں، انہیں جو وہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے یہ 40 منٹس ہے، ٹوٹل 40 to 41 منٹس ہے یا 45 منٹس، اور یہ جو ہے وہ آپ کے جو شہر ہے نا، اس میں تقریباً یہ مختلف جگہوں پر یہ مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، مسجد سطح پر یہ اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ اب یہاں ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، یہاں جو ہے وہ 5 جگہوں پر جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس مدرسۃ المدینہ میں آئیے اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیے۔ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাশাআল্লাহ, মারহাবা। শাহজাদা হুজুর আমাদেরকে বড়ই সুন্দর তারগিব উৎসাহ দিচ্ছেন যেন আমরা কোরআনুল করিম সহি মাখারিজ সহকারে, বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে আমরা পাঠ করতে পারি। কেননা কোরআনুল করিম যদি আমরা বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে পাঠ না করি তাহলে আল্লাহ তাআলার পানা কিরাত সহি হবে না, তো নামাজ কিভাবে হবে? তো এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত বিশুদ্ধভাবে কোরআনুল করিম কি করা, তেলাওয়াত করা শিখা। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের দ্বীনি পরিবেশে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষা কোর্স মাদ্রাসাতুল মদিনা বালিগান লাগানো হয়ে থাকে। তো আলহামদুলিল্লাহ যেখানে যেখানে হয় আমরা জিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করে সেখানে অংশগ্রহণ করব। اچھا، اسی طرح جو ہے وہ احادیث کریمہ میں جو فرامین مصطفیٰ ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شیش نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جن میں خوف خدا کا بیان ہے، ایسی احادیث پڑھی جائیں، اور اسی طرح وہ کتابیں کہ جن میں خوف خدا کا بیان ہے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اسی طرح ان بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ جو خوف خدا رکھتے تھے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بھی اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ইসলামী ভাইরা দেখুন, হুজুর আমাদেরকে খৌফে খুদা, আল্লাহ তাআলার ভয়, তাকওয়া, মুত্তাকি হওয়া, এটার ব্যাপারে বড়ই সুন্দর ফরমাচ্ছেন না। যদি আজকে আমরা চিন্তা করি, আজকে মুসলমানদের মাঝে তাকওয়ার কমতি শুরু হয়ে গেছে না, যে মুসলমানদের মাঝে আল্লাহ তাআলার ভয়, যদি আল্লাহ তাআলার ভয় আমাদের মাঝে থাকতো তাহলে আমরা গুনাহের দিকে যেতাম না। যদি আল্লাহ তাআলার ভয় আমাদের কাছে থাকতো তাহলে নামাজ কাজা হয়ে যেত না। যদি আল্লাহ তাআলার ভয় আমাদের কাছে থাকতো তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলা এবং তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকারী হয়ে যেতাম। তো আজকে আমরা যারাই আছি আলহামদুলিল্লাহ জাওয়াজাল ইলমে দ্বীনের বয়ানের মধ্যে বসেছি, হুজুর ইরশাদ ফরমালেন আমরা যদি আল্লাহ তাআলার ভয় হাসিল করতে চাই তাহলে আমাদের উচিত বুজুর্গানে দ্বীন রহিমাহুমুল্লাহুস সালাম, যারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আযজা ওয়া জাল্লা যে সমস্ত নেক বান্দাগণ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতেন তাদের জীবনী পড়া, তাদের জিন্দেগি সম্পর্কে আলোচনা করা, আর ওই হাদিসে মুবারকাগুলো আমাদেরকে পাঠ করা দরকার, পড়া দরকার, যেগুলোর মধ্যে তাকওয়ার ব্যাপারে ফরমান এসেছে। اسی طرح روزانہ کے ہفتے میں ایک بار قبرستان حاضری دے، اور جمعہ کے دن حاضری دینا ویسے مستحب بھی ہے، اور وہاں جو فاتحہ شریف پڑھی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر غور بھی کیا جائے کہ عنقریب مجھے بھی اندھیری قبر میں جانا ہے، اور اس وقت میری بے بسی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر قبر کے معاملات پر غور بھی کرے۔ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হুজুর বলছেন আমরা অন্তত পক্ষে সপ্তাহে একদিনও যদি হয় আমরা কবরস্থানে হাজিরি দিই, ফাতিহা শরীফ পাঠ করি, ইনাদের জন্য দোয়া করি, এবং এটা নিজের অন্তরে অনুভূতি জাগ্রত করি যে আমাকেও তো ওখানে যেতে হবে এবং আমার অবস্থা কি হবে। তো এটা যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের থিঙ্কিং এর মধ্যে আসে, ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা আল্লাহ তাআলার ভয় হাসিল করতে পারব। آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل تقوی کے جو 4 اوصاف بیان فرمائے، جو بتائے، ان میں سے دوسرا وصف ہے العمل بالتنزیل، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا۔ হুজুর বলতেছেন তাকওয়ার ব্যাপারে যে 4টা বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে কুরআনুল করিমের উপর আমল করা। یہ بھی بہت اہم اور انتہائی ضروری ہے۔ এটাও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড়ই জরুরি আমাদের জন্য। امام شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اخلاق میں سے ہے کہ جب تک انہیں قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں کسی کام کا واضح حکم معلوم نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ আল্লাহু আকবার। আমাদের বুজুর্গানে দিন যখন জানতো না কোরআন ও হাদিস মোতাবিক এই কাজ হয় কি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ওনারা কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত ওই কাজ করত না। আজকে যদি আমরা দেখি আমাদের মধ্যে বড়ই আফসোসের বিষয় এটা যে আমরা কোনো জিনিস আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার পানা গুনাহের দিকে চলে যায়, গুনাহের কাজ করে ফেলতেছি ব্যবসাতে, চাকরিতে, কিন্তু আমরা এটার ব্যাপারে জানি এটা কতটুকু আমার জন্য উপযুক্ত, কতটুকু কোরআন ও হাদিস সম্মত, কতটুকু সুন্নত মোতাবিক, এটার ব্যাপারে আমরা বড়ই গাফিল এবং এটার প্রতি আমাদের মনোযোগই নাই, টেনশনই নাই, আমরা করে বসছি। لہذا ہمارے سامنے کوئی بھی کام آئے، کوئی بھی چیز آئے تو ہم جو ہے نا پہلے دیکھیں، غور کریں کہ آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، ہم اس پہ غور کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہر ایک کا غور کرنا ضروری نہیں کہ اس کو پہنچ پائے، لہذا وہ یہ کہ کسی عاشق رسول مفتی سے رابطہ کر لے کہ فلاں کام کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں، اور یوں پھر جو نہیں اپنی زندگی گزارے۔ হুজুর বলতেছে আগে আমি জেনে নেওয়া দরকার আমার এটা কি জায়েজ আছে না না জায়েজ, আর এটা কার থেকে জানবো? আশিকে রসুল মুফতি সাহিবের কাছ থেকে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। যখন ওনাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো তারপরে করব। جو تیسرا جو ہمیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو وصف ہوتا ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے، وہ ہے القناعت بالقلیل، یعنی تھوڑے پر قناعت کرنا۔ ইসলামী ভাইরা, তৃতীয় যে বিষয়টা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্টি, অল্পর মধ্যে সন্তুষ্ট থাকা। যা কিছু আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন এটার মধ্যে আপনি কি থাকা? খুশি থাকা, সন্তুষ্ট থাকা। قناعت کا معنی ہے قسمت پر راضی رہنا۔ অর্থাৎ কানাত এর অর্থ হচ্ছে আপনার ভাগ্যের উপর কি থাকা? খুশি, রাজি থাকা। اور یہ بھی تقوی کے لیے بنیادی ضرورت ہے، بنیادی چیز ہے کہ جس کو قناعت نصیب نہ ہو اس کا گناہوں سے بچ پانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ এটাও তাকওয়ার ব্যাপারে বেসিক জিনিস। তো এটাও যদি আমাদের কাছে তাকওয়ার জন্য এটা বড়ই জরুরি। کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو حرص اور لالچ ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ অনেক গুনাহ এমন আছে যেগুলো আমরা কিসের কারণে? লোভের কারণে হয়ে যায়। লোভ করার কারণে আমরা গুনাহের মধ্যে পড়ে যাই। جیسے لالچ کی وجہ ہی سے رشوت کا لین دین ہوتا ہے، অর্থাৎ লোভের কারণে আমরা হারাম লেনদেনের মধ্যে কি হয়ে যায়? জড়িয়ে যাই, সুদের লেনদেনের মধ্যে জড়িয়ে যাই। لالچ ہی کی وجہ سے سودی کاروبار کیے جاتے ہیں، লোভের কারণে আমরা সুদের লেনদেন, সুদের কারবার, ব্যবসার মধ্যে জড়াই যাই, সুদের ব্যবসা। لالچ ہی کی وجہ سے حرام ذرائع سے، حرام ذریعوں سے مال حاصل کیا جاتا ہے، লোভের কারণে হারাম জায়গা থেকে ইনকাম করার চিন্তা চলে আসে আমাদের। لالچ ہی میں آ کر لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، লোভের মধ্যে এসে মানুষ এতিমের মাল খেয়ে ফেলে। اور لالچ ہی میں آ کر بھائی بھائی کو قتل بھی کر ڈالتا ہے۔ আল্লাহু আকবার। লোভের মধ্যে এসে এক ভাই আরেক ভাইকে হত্যা পর্যন্ত করে। اور بعض لالچی طبیعت کے لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مسلم ملکوں میں جانے کے لیے معاذ اللہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں۔ এমন এমন লোকও এমন আছে যারা লোভের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য, অমুসলিম দেশে তাদের নামের আগে অমুসলিম নামও লিখিয়ে দেয়। تو لہٰذا جو بندہ اللہ کریم کے دیے پر راضی ہو کر قناعت اختیار نہ کرے تو اس کا گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جو گناہوں سے نہیں بچ پائے گا تو وہ متقی کیسے بنے گا؟
এই জন্য মানুষ এগুলো না থাকার কারণে গুনাহের মধ্যে জড়াই যায়। তো আর যে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না, তো সে কিভাবে মুত্তাকি হবে? आइए कनात के जो ना मुख्तसर से फ़ज़ाइल सुनते हैं कि अल्लाह करीम हमें जो है वो माल की हिर से महफूज फरमाए। আসুন আমরা অল্পে তুষ্টির কিছু ফজিলত শুনি। कि कनात जो ना ये वो है कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया उस पर राज़ी हो जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। আল্লাহ তাআলা যেটা দিয়েছেন এর উপর সন্তুষ্ট থাকা, এটা অনেক বড় নিয়ামত। कनात सुन्नत मुस्तफ़ा है। অল্পে তুষ্টি আল্লাহ রসুলের সুন্নতে মুবারকা। कनात साहबा इकराम अलैहिम रिदवान का तरीका है। অল্পে তুষ্টি সাহাবা ইকরামের পদ্ধতি। कनात औलिया इकराम का तरीका है। सुबहानअल्लाह। कनात इख्तियार करने वाला अल्लाह पाक का महबूब है। सुबहानअल्लाह। कनात से अल्लाह तबारक व तआला की रिजा मिलती है। सुबहानअल्लाह। कनात की बरकत से कब्र हश्र में आसानी नसीब होती है। सुबहानअल्लाह। और कनात जन्नत में ले जाने वाला काम है। सुबहानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें कनात की दौलत अता फरमाए। आमीन। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अहले तक़वा का जो चौथा वस्फ़ बताया वो ये है, अल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, यानी इस दुनिया से कूच करने के दिन की तैयारी करना, यानी इस दुनिया से जाने के दिन की तैयारी करना, यानी मौत की तैयारी करना। তৎ মৌলা আলী শেরে খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে 4 নম্বর বিষয় ইরশাদ করেছেন, এটা হচ্ছে আখিরাতের প্রস্তুতি, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া, দুনিয়া থেকে মৃত্যুর দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। ওই দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাকে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত করা হবে। খুলাসা। तो आशिकान रसूल, ये इबरत की बात है कि हम इस दुनिया में बहुत कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, कमाना, खाना, बड़े बड़े मंसूबे बनाना, बंगले बनाना, आलीशान महल्लात बनाना और आला से आला मनसब के लिए भाग दौड़ वगैरह बहुत कुछ करते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि क्या हमने उस दिन के लिए तैयारी की कि जिस दिन सब कुछ यही छोड़कर हमें अंधेरी कब्र में उतर जाना है। ইসলামী ভাইরা, এটার খুলাসা হচ্ছে এটা আমাদের জন্য বড়ই শিক্ষার বিষয় যে আজকে দুনিয়ার মধ্যে আমরা ডিগ্রি হাসিল করতেছি, আজকে ব্যবসা বানাচ্ছি, চাকরির ক্ষেত্রে নিজের পজিশনকে ক্রিয়েট করার জন্য কত কিছুই না করছি, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পানা আমরা কি আমাদের আখিরাতের জন্য কতটুকু করেছি? यानी वो कैसी बेबसी का दिन होगा, कैसी बेकसी होगी कि जब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हमारे अजीज रिश्तेदार, औलाद, जान से बढ़कर प्यार करने वाले, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, हमारा माल, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ियां, ये सब जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह, भाई बहन वगैरह, सब ये खड़े देखते रह जाएंगे। এটা কেমন করুণ পরিস্থিতি হবে, করুণ সময় আসবে আমার কাছে যখন মালাকুল মউত উপস্থিত হবে, আমার বন্ধু, আমার ভাই, আমার আত্মীয় স্বজন, রিলেটিভ, এরা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, কিছুই করতে পারবে না। याद रखकर आन आखिर मौत है, मन तो मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आखिर और नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। अल्लाह करीम हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे असलाफ के जो नेक बंदे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते थे, उन्हें बस कब्र और आखिरत की फिक्र रहती थी और ये हर वक्त मौत की तैयारी में ही मसरूफ रहा करते थे। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দিন এর চিন্তা এটা যে আমরা কি হবে পরবর্তী, আমার মৃত্যুর পরবর্তী জিন্দেগি কি হবে, আর এটার জন্য ইনারা প্রস্তুতিও গ্রহণ করতেন এবং তৈরি হয়ে যেতেন। ख्वाजा श्री सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुनिया में
98 ईयर्स यहां रहे। नज़ा के वक्त के अलावा किसी ने आपको कभी लेटे हुए ना देखा, हमेशा इबादत क्या करते। হুজুর যে বুজুর্গানে দিনের কথা বললেন, উনি 98 বছর দুনিয়াতে ছিলেন, কিন্তু কোনোদিন ইনাকে শুইতে দেখে নাই। मोहम्मद जरीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, ना तो वो सोए, ना पीठ सीधी की और ना ही पांव फैलाए। আল্লাহ আকবার। অর্থাৎ হুজুর যে বুজুর্গানে দিনের নাম বলেছেন, উনি মক্কায়ে মুকাররমার মধ্যে 1 বছর ছিলেন, না পা সিধা করেছে না শুয়েছে। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज फज्र पढ़कर ज़िक्रुल्लाह शुरू करते, ज़ोहर हो जाती, ज़ोहर के बाद फिर ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ होते, यहाँ तक कि असर हो जाती, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक, इशा से फिर फज्र तक बैठे ज़िक्रुल्लाही करते रहते। আল্লাহ আকবার। ওয়াইস করণী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির যে মুবারক ফরমান বললেন না, ফজরের পরে জিকিরুল্লাহর মধ্যে মশগুল হয়ে যেতেন, জুহুর হয়ে যেত, আবার জুহুরের পরে শুরু করতেন আসর হয়ে যেত, আসরের পরে শুরু করতেন মাগরিব, মাগরিব থেকে ইশা, আবার ইশারের পরে শুরু করতেন ফজর হয়ে যেত। আমাদের বুজুর্গানে দিনের কেমন থাকো। हज़रत अबू बकर याश रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोजाना 30,000 बार सूरह इखलास पढ़ते, सुबहानअल्लाह। रोजाना 500 नवाफिल पढ़ते और दिन में कई कई खत्मे कुरान क्या करते। अल्लाह। हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 40 साल इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा की, सुबहानअल्लाह। और हर रात 2 रकत में कुरान करीम खत्म क्या करते। तो आशिकान रसूल देखिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे कैसे थे कि हर वक्त बस नेक कामों ही में मसरूफ रहा करते थे। এই আশিকানে রসুল দেখুন, আমাদের বুজুর্গানে দিন ওনারা কেমন ছিলেন, রাত দিন ইবাদতের মধ্যে, নেকির মধ্যে মশগুল থাকতেন। और इन्हें आखिरत की फिक्र दी, ये मौत और कब्र आखिरत को याद करने वाले थे। ইনাদের আখিরাতের প্রতি ফিকির ছিল, চিন্তা ছিল, এবং এটার জন্য কবর ও আখিরাতের স্মরণ করতে থাকত। काश हमें भी मौत की तैयारी करने की तौफीक मिल जाए। আমাদেরও যদি কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির তৌফিক মিলে যেত। अल्लाह करीम हमें मौत और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह करीम, इसके लिए दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपके सामने है। এটার জন্য দাওয়াতি ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আমাদের সামনে। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল, দাওয়াতি ইসলামী পুরো দুনিয়ার মধ্যে আজকে যদি আমি দেখি, আমরা যদি একটু উপলব্ধি করতে চাই, আলহামদুলিল্লাহ রাজশাহীর জমিনে মাদানী চ্যানেল চলছে, আমরা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দাওয়াত ইসলামীকে দেখছি রাজশাহীর মধ্যে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার প্রায় 200-রও অধিক দেশে দাওয়াত ইসলামী আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের মহব্বত, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার বান্দাদেরকে রব্বে করিমের ভয়, তাকওয়া অর্জন করা, যেটার ব্যাপারে আজকে হুজুর আমাদেরকে বয়ান ফরমালেন, প্রিয় ইসলামী ভাইরা এটার দাওয়াত পেশ করে থাকে। এবং যখন একজন আশিকানে রাসূল, একজন আল্লাহ তাআলার বান্দা যখন দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে চলে আসে, আল্লাহ তাআলার ভয় যখন তার মাঝে সৃষ্টি হবে, সে যখন ইলমে দ্বীন শিখতে পারবে, ইনশাআল্লাহ সে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে এবং সে সুন্নতে রসুলের আমিলদার হয়ে যাবে। আর এইরকম যে নেকি এর কথাগুলো হুজুর বলেছেন, ওই নেকিগুলোর মধ্যে আমল করার জজবা, উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যাবে, আর আমরা চাইতো নেকির পরিবেশ হাসিল করতে পারবো। তো আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব, বিশেষ করে রাজশাহীর যে সমস্ত আশিকানে রসুল এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা আজকের এই রাজশাহী সিটিতে জমা হয়েছে আজকে হুজুরের আগমন উপলক্ষে, হুজুরের জিয়ারতের জন্য, আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায়, শহরে শহরে, দেশে দেশে আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতকে এবং আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার ভয়কে, আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে এই দাওয়াতগুলো পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করছে, যেন এর কারণে মানুষ নামাজি হয়ে যায়, এর কারণে মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে যায়, এর কারণে মানুষ হারাম থেকে বেঁচে যায়, এর কারণে আল্লাহ তাআলার বান্দাদের পরিবেশ, পারিবারিক, সামাজিক এবং তার প্রতিবেশী, এর মধ্যে যেন সে একজন উত্তম আদর্শবান মুসলমান হিসাবে
তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে, এটার জন্য খুবই সুন্দর এনভায়রনমেন্ট, দ্বীনি পরিবেশ দাওয়াত ইসলামী প্রোভাইড করছে। তো আমি আপনাদের প্রত্যেককে আহ্বান করব, আলহামদুলিল্লাহ জাবাজাল হুজুর আছেন আমাদের মাঝে, তো আমরা কি সবাই নিয়ত করতে পারি না ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ভয়কারী বান্দা হওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুবের আশিক হওয়ার জন্য, ভালোবাসার মানুষ উম্মত হওয়ার জন্য আমরাও দাওয়াত ইসলামীর এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেকির কাজের মধ্যে লেগে যাব। কে কে লেগে যাবে? সবাই দিব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। এবং এটাও নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ, হুজুর বলেছেন মাদ্রাসাতুল মদিনা বালিগান কুরআন শিখার ব্যাপারে হুজুর গুরুত্ব দিয়েছেন যেন আমরা কুরআনুল করিম শিখে নিই। কারণ আমাদের নামাজ যদি আমরা শিখতে চাই, কুরআনুল করিম শিখা জরুরি। নামাজ যদি শুদ্ধ করতে চাই, কুরআনুল করিম শুদ্ধ করা জরুরি, এবং মাসাইল আহকামগুলো জানা জরুরি। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের দ্বীনি পরিবেশে 3 দিনের মাদানী কাফেলা 72 ঘন্টার সুন্নাত প্রশিক্ষণ কোর্স হয়ে থাকে। সেখানে মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ মাদানী কাফেলার সফর করবে আর এই নেকিগুলো মাসাইলগুলো শিখবে। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের জন্য এখানে যারা আছে সবার জন্য অনেক বড় সুসংবাদ। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে রমজানুল মুবারকে 30 দিন ব্যাপী সুন্নাত ইতিকাফ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ যেই দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে আমির আহলে সুন্নাত কিবলা শেখে তরিকাত হযরতে আল্লামা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরি দামাত বরকাতুমুল আলিয়া, উনি স্বয়ং নিজে প্রতি রমজানে, গত রমজানও এবারও আলহামদুলিল্লাহ ইতিকাফ করবেন। এবং উনি যেখানে ইতিকাফ করেন আলহামদুলিল্লাহ আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ ফাইজানে মদিনায় প্রায় 8,000-এরও বেশি ইসলামী ভাই আলহামদুলিল্লাহ সেখানে ইতিকাফ করে। তো আমি আপনাকে বলবো আলহামদুলিল্লাহ বাংলার জমিনেও বিভিন্ন বিভাগে আলহামদুলিল্লাহ 30 দিনের ইতিকাফ অনুষ্ঠিত হবে। তো এখানে আমরা যারা আছি আমরা কি চাই না রমজানুল মুবারকের বরকত হাসিল করতে? আমরা কি চাই না রমজানুল মুবারকের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কালামকে শিখে নিতে? আমরা কি চাই না রমজানুল মুবারকে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের আমিলদার হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর মসজিদ শরীফের মেহমান হতে কে কে চায়? চায়, সবাই চায়। তো আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিব, আমরাও নিয়ত করি কম পক্ষে এইবারও হলে ইনশাআল্লাহ 30 দিনের ইতিকাফ করেন। কার কার ইচ্ছা আছে করার? আছে এবার ইনশাআল্লাহ 30 দিনের ইতিকাফ করবো ইনশাআল্লাহ। এবং আমরা অপরকেও দাওয়াত দিই, বাকিদেরকেও দাওয়াত দিই। আমাদের বন্ধু আছে, আমার আত্মীয় স্বজন আছে, ভাই আছে, আমরা তাদেরকেও দাওয়াত দিই। এডুকেশন সেক্টরের সাথে যারা সম্পৃক্ত, অনেক স্টুডেন্ট আছে রমজানুল মুবারকে বন্ধ, আসুন না ভাই, রমজান মাস তো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ আছে, আমরা রমজান মাসে আল্লাহ তাআলার কালাম শিখার জন্য আল্লাহ তাআলার ঘরের মেহমান হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামিক দ্বীনি পরিবেশে ইতিকাফের এটা বরকত, আলহামদুলিল্লাহ সেখানে মুআল্লিম থাকে এবং আলহামদুলিল্লাহ জাওয়াজাল যিনি কোরআনে পাকর শিক্ষা দিবে এবং সাথে মাসাইল শিখাবে এবং বিভিন্ন ধরনের বাতিনি বিমারি রোগের ব্যাপারে যেটা আমাদের গুনাহ, বাতিনি গুনাহ, এগুলোর ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ জাওয়াজাল তারবিয়ত করা হয় যেন আমরা গুনাহগুলো থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মিলেমিশে দ্বীনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার তৌফিক নসিব করুক। এবং ইনশাআল্লাহ জাওয়াজাল যাদের টাইম আছে তারা যেন কমপক্ষে 3 দিন প্রতি মাসে মাদানী কাফেলায় আমরা সফর করতে পারি। আর আলহামদুলিল্লাহ ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য যাদের এখানে মাদানী চ্যানেল চলছে ইনশাআল্লাহ অনুরোধ করব ঘরে মাদানী চ্যানেল চালায়, ইনশাআল্লাহ মাদানী চ্যানেল দেখি, যার কারণে আমাদের ঘরে গুনাহের পরিবেশ থেকে আমরা বেঁচে যাব। আলহামদুলিল্লাহ সেখানে কোনো মিউজিক নাই, কোনো বেপর্দা মহিলার নাই, ইসলামী ভাইরা কোনো ধরনের অ্যাডভার্টাইজ নাই, শুধু কি আছে আল্লাহ তার রাসূলের জিকির আছে, না ইলমে দ্বীনের আলোচনা আছে, দোয়া আছে। তো আমরা সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ জাওয়াজাল মাদানী চ্যানেল দেখবো ইনশাআল্লাহ এবং অপরকেও দাওয়াত পেশ করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে করার তৌফিক নসিব করুন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদাম মা হুয়া আহলুহু। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم.
اے اللہ کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ کریم ہمیں پرہیزگار بنا۔ اے اللہ کریم ہمیں متقی بنا۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنا خوف نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں قناعت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ کریم تیرے محبوب کے امتی طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اے مالک مولا عز و جل کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو اے میرے مولا عز و جل کوئی مہروں کے مرض میں مبتلا ہے تو اے میرے مولا عز و جل کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے تو کوئی پیٹ کے درد میں مبتلا ہے تو کوئی کمر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اے مولا کریم ان سب کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے نے شفا عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو تنگ دستے ہیں، جو بے روزگار ہے، اے مولا کریم ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں روزی پوری نہیں ہوتی۔ اے مولا کریم بیچارے روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، بیچارے نوکری بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، مگر وہ انہیں پوری نہیں ہوتی، مزید انہیں ضرورت دیتی ہے۔ اے مولا کریم ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان کے رزق میں برکت دے دے۔ اے مولا کریم ان کی روزی انہیں کفایت کر جائے۔ اے مولا کریم انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد بخرافیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں، جو بیٹے چاہتے ہیں، اے مولا کریم انہیں نیک اور صالح بیٹے بخرافیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ کریم اس اجتماع پاک کے سلسلے میں جس نے تعاون کیا ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات تمہیں نورے رو رو بھی نکھلیر دھنے رو چھو بھی تمہیں نائلے دنیا آدھارے ڈوبی تو شابی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکار آنا میں
جنت میں بسانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ তুল্লাহ আলাইকা আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে ওয়ালে প্রেমের সুধা পান করাও না মদনী মদিনে ওয়ালে ইয়া নবী سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد সারা দুনিয়ায় দিনের বার্তা করতে প্রচার ও প্রসার কুরআন হাদিসের আলোকে শোনো বয়ান ভাই আমার